This channel does not promote any violent, harmful, or illegal activities. All content provided by this channel is meant for an educational purpose only. Cancer Healer Center, a new beginning. লোকসভায় পেশ হচ্ছে ওয়াক অফ সংশোধনী বিল। ৮ ঘন্টার আলোচনার পর ভোটাভুটি সব সাংসদদের হাজির থাকার জন্য হুইপ জারি করেছে বিজেপি, কংগ্রেস, তৃণমূল, টিডিপি, জেডিইউ, আরজেডি। আজ লোকসভায় ওয়াক অফ নিয়ে আলোচনায় যোগ দেবে তৃণমূল কংগ্রেসও। এই ভোটাভুটিতে অংশ নিয়ে বিলের বিরুদ্ধে ভোট দেবে। ওয়াক অফ বিলের ওপর আলোচনায় তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষে বলবেন কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং আবু তাহের। গত বছর আপনাদের মনে থাকবে 2024-এর 8ই আগস্ট লোকসভায় প্রথম কিন্তু এই ওয়াক অফ সংশোধনী বিল পেশ হয়। এই নিয়ে আলোচনার জন্য বিরোধীদের দাবি মেনে যৌথ সংসদীয় কমিটি গড়েছিল সরকার। প্রাথমিকভাবে ওই কমিটির মেয়াদ শেষ হওয়ার কথা ছিল শীতকালীন অধিবেশনের প্রথম সপ্তাহে, কিন্তু নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে রিপোর্ট দিতে না পারায় কমিটির মেয়াদ বাড়ানো হয়েছে। বাজেট অধিবেশনের শেষ দিন পর্যন্ত কমিটিকে সময় দেওয়া হয়। তবে হ্যাঁ, সময়সীমা শেষ হওয়ার আগেই 14টি সংশোধনী সহ ওয়াক অফ বিলকে সবুজ সংকেত দেয় কমিটি। 31শে জানুয়ারি কমিটি রিপোর্ট জমা দেয় স্পিকারের কাছে। 13ই ফেব্রুয়ারি দুই কক্ষে কমিটির রিপোর্ট পেশ করা হয়, আর এরপর আজকে সংসদে পেশ করা হবে সেই বিল। ये लागू हो गया, किसी मुसलमान का कोई नागरिकता छीना है क्या? बिल्कुल नहीं है। तो अभी भी ऐसे ही होगा। ये बिल पारित होने के बाद जो लोग इसको विरोध कर रहे हैं वो खुद पछताएंगे। इसमें पूरा देश साथ में है, कुछ लोग ही विरोध कर रहे हैं, देश साथ में है। काफी कांग्रेस के नेता, काफी अपोजिशन पार्टी भी प्राइवेटली तो कहते ही हैं ये बिल तो जरूरत है। ये तो एक पॉलिटिकल स्टैंड, एक वोट बैंक के लिए वो लोग विरोध कर रहे हैं। আমাদের এই মুহূর্তে নজর রয়েছে লোকসভায়, তার কারণ আর কিছুক্ষণের মধ্যেই সেখানে আমাদের নজর। 8 ঘন্টার আলোচনার পর ভোটাভুটি সব সাংসদদের হাজির থাকার জন্য ইতিমধ্যেই আপনাদের জানাচ্ছিলাম বিজেপি, কংগ্রেস, তৃণমূল, টিডিপি, জেডিইউ, আরজেডি হুইপ কিন্তু জারি করেছে। আর ভোটাভুটির সংখ্যা আপনারা টিভি9 বাংলা স্ক্রিনে নজর রাখলে দেখতে পাবেন পক্ষে এবং বিপক্ষে কত ভোট, অর্থাৎ সংখ্যা গরিষ্ঠতা কতটা, সেটা কিন্তু আমরা একদম সংখ্যাটা ধরে ধরে দেখাচ্ছি। আজ লোকসভায় ওয়াক অফ নিয়ে আলোচনায় যোগ দেবে কিন্তু তৃণমূল কংগ্রেসও ভোটাভুটিতে অংশ নিয়ে বিলের বিরুদ্ধে ভোট দেবে। ওয়াক অফ বিলের ওপর আলোচনায় তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষে বলবেন কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং আবু তাহের। আজ সংসদে সেই দিকে আমাদের নজর রয়েছে। ওয়াক অফ অ্যামেন্ডমেন্ট বিল রুট মেজরিটি দিয়ে আজকেই উপস্থাপনা করা থেকে বিরত থাকবার জন্য ইন্ডিয়া জোটের সমস্ত বিরোধী দলগুলো একসঙ্গে আমরা অনুরোধ করেছি। কিন্তু এটা হচ্ছে ব্রুট মেজরিটির ফল্ট। অত্যাধিক সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকলে বিরোধীদের কোনো কথা না শোনা আমার কোথাও মনে হচ্ছে প্রতিবাদ হওয়া উচিত। কারণ জেপিসিতেও যেভাবে এবার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে সেটাও খুব প্রত্যাশিত ছিল। সেখানেও ভয়ানকভাবে মতবিরোধ ঘটেছে সংখ্যাধিক্যের জোরে জেপিসিতে, সেখান থেকে এই বিলের পক্ষে অনুমোদন আনানো হয়েছে। তাই কোথাও মনে হয়েছে নিজের পক্ষ থেকে, তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে সংসদীয় দলের নেতা হিসাবে এটুকু প্রতিবাদ করি। আজকে কালো পোশাক পরে এসেছি। তারা তো বলছেন সংখ্যালঘুদের পক্ষে রয়েছে এই বিল। সংখ্যালঘুদের পক্ষে রয়েছে না রয়েছে সেটা দেশের মানুষ জানে। এই বাংলার আজকে বিজেপির নেতারা কি ধরনের মন্তব্য করছে, হিন্দু মুসলমানদের মধ্যে বিভাজন সৃষ্টি যে ধরনের চেষ্টা করছেন, এটা কখনোই প্রত্যাশিত নয়। আমরা সর্বতভাবে দেশের ঐক্য, সংহতি এবং সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির পক্ষে তৃণমূল কংগ্রেস লড়াই করেছে। আমরা সে ব্যাপারে লোকসভার ভেতরেও এই মুহূর্তে আমরা সরাসরি নজর রাখছি সংসদে। अब मैं संशोधनों को सभा के मतदान के लिए रखूंगा। प्रश्न ये कि लोकसभा द्वारा यथा पारित विधेयक में राज्यसभा द्वारा किए गए संशोधन संख्या 1 और 2 को स्वीकृत किया जाए।
जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में संशोधन स्वीकृत हुआ। मंत्री जी अब प्रस्ताव करें कि लोकसभा द्वारा यथापारित विधेयक में राज्यसभा द्वारा किए गए संशोधन से सभा सहमत है। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राज्यसभा द्वारा विधेयक में किए गए संशोधन पर सहमति दी जाए। प्रश्न ये है कि लोकसभा द्वारा यथापारित विधेयक में राज्यसभा द्वारा किए गए संशोधन से सभा सहमत है। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य। আর এই মুহূর্তে আমাদের কিন্তু নজর রয়েছে যেমনটা বলেছিলাম সংসদে, কারণ সেখানে পেশ হচ্ছে ওয়াকফ সংশোধনী বিল, ভোটাভুটি শুরু হলো। নজর রাখবো সরাসরি। मैंने ऐसा नहीं किया कि आपके मैंने जितना भी समय गैर सरकारी संशोधन को दिया है उतना ही समय सरकारी संशोधनों को दिया है। मैंने दोनों में कोई अंतर नहीं किया गया है। मंत्री जी को हाँ, एक मिनट एन.के. प्रेमचंद्र जी आप बता दीजिए। Sir, my point of order is relating to Rule 80, Clause 1 of the Rules of Procedure and Conduct of Business, and under Rule 376 of the Rules of Procedure, and also colon sector, page 615. Sir, now this House is considering a bill, Waqf Amendment Bill 2024, as reported by the Joint Committee, Parliamentary Joint Committee. We are not discussing the original bill. It is as reported by the Joint Parliamentary Committee. My definite question to the Honorable Speaker, sir, is whether the Joint Parliamentary Committee has the right to incorporate new provisions in the bill. It is beyond the powers and ambit of the Joint Parliamentary Committee. They have incorporated so many new provisions. I have no objection in respect of those provisions. Even 2A also, it is appreciable. We don't have any objection. Sir, very serious technical matter. And kindly see, only even the House, Speaker sir, even the House do not have the authority to make wait up. You can reply after that. You can reply after. Sir, you can reply after me. Sir, even this Parliament, even this Lok Sabha, this August House, do not have the right to incorporate a new provision unless you suspend Rule 81. But what is Rule 81, sir? Sir, Rule 81 is very clear. Rule 81 says the following conditions shall govern the admissibility of amendments to clauses or schedules of a bill. An amendment shall be within the scope of the bill and relevant to the subject matter of the clause which relates. Whether these so many provisions in the new drafted bill, extraneous provisions are also incorporated, that will not come within the purview. That is why I am saying even this House do not have the right to make new provisions unless, let me please, unless and until Rule 81 is suspended. I do agree. और आपका ही आग्रह था कि कमिटी, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमिटी बने। अगर कमिटी ने कोई बदलाव ही नहीं करने हैं तो ये कांग्रेस जैसी कमिटियां नहीं, हमारी लोकतांत्रिक कमिटी है मान्यवर, जो दिमाग चलाती है। कांग्रेस के जमाने में कमिटियां होती थी जो थप्पा लगाती थी। हमारी कमिटी चर्चा करती है, चर्चा के आधार पर विचार करती है और परिवर्तन करती है। अगर परिवर्तन को स्वीकार ही नहीं करना है तो कमिटी काहे को लिए है भाई? आप जब विधेयक पर चर्चा हो तो सबको मौका दूंगा। अभी 0 ओवर पर मानने के मैं इस पर अपनी व्यवस्था देता हूं। माननीय सदस्यगण, श्री एन.के. प्रेमचंद्र जी ने जो प्रश्न उठाया है वक्फ संशोधन विधेयक 2025 पर संयुक्त समिति में विधेयक कुछ खंड जोड़ दिए गए जो विधेयक के दायरे से बाहर हैं। इस विषय पर मैं माननीय सदस्यों का ध्यान कौल और सकदर द्वारा रचित संसदीय पद्धति और प्रक्रिया की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि संयुक्त समिति की किसी भी विधेयक में संशोधन करने की शक्तियां बड़ी व्यापक और विस्तृत है। समिति किसी भी विधेयक में पूर्ण रूप से संशोधन कर सकती है
या उसको पूर्णतः नया प्रारूप तैयार कर सकती है तथा विधेयक के सिद्धांत में परिवर्तन किए बिना उसका पूरा नाम और संक्षिप्त नाम भी बदल सकती है। इस प्रकार समिति किसी विधेयक में नए उपबंध सम्मिलित कर सकती है तथा विधेयक की व्याप्ति की समिति कर सकती है। विगत में कई संयुक्त समितियों ने विधेयकों में ऐसे संशोधन किए हैं। श्री किरण रिजिजू जी। Honorable Speaker, sir, I rise to move the motion for consideration of the Waqf Amendment Bill 2025 and Mussalman Waqf Repeal Bill 2024. अध्यक्ष महोदय जी, आपने जो रूलिंग दिया है जेपीसी के बारे में जिक्र किया है, उसी के साथ साथ जुड़ते हुए एक मिनट किरण जी, एक मिनट श्री सौगत राय जी संशोधन संख्या 108 को प्रस्तुत करें। आप बोल रहे थे ना? हाँ। Under Rule 77(2) of the Rules of Procedure, I propose that the Waqf Amendment Bill 2025 be recommitted for the purpose of eliciting further opinion thereon. ओके, माननीय मंत्री जी अब 12 और 16 पर अपना वक्तव्य दें। आपका जो जब मैं ओपनिंग करूंगा उसका भी जवाब आएगा और बाकी अमेंडमेंट तो आखिरी में आता ही है।